Okay, so hello, assalamualaikum, annyeong, welcome back to my channel. Alright, so in this video saya akan explain on how to draw an exponential function. Okay, so exponential function, contoh exponential function is bila awak ada fx equal to e to the power of x. Okay, so exponent maksudnya dia duduk kat power. So awak punya function tu dia ada a constant as a base, and then power awak dia ada in terms of x, dia ada variable of x dekat power awak. Okay, so itu kita panggil sebagai exponential function. Contohlah kalau awak ada, let's say you have y equal to e to the power of 1, tak nak, power of 2. Okay, so this one, is this an exponential function? No, this one is not an exponential function. Ini hanyalah constant function sahaja. Sebab nilai e, kalau awak tekan calculator, awak akan dapat satu nilai, satu nombor dalam perpuluhan. Okay, and then power it with 2, also a number. Okay, so y equal to e squared is not an exponential function. Okay, so dia adalah constant biasa sahaja. Okay, so contoh exponential function macam saya tunjuk ni tadi, dia ada satu base e, and then kita ada x as our power. Okay, so dalam awak punya syllabus, awak hanya akan belajar function which your base is e, okay, and then awak tak akan belajar yang lain lah, kiranya base awak tu memang e sahaja, yang lain kita tak pergi kat situ. Okay, but I think the graph will not go that further. I mean the basic shapes will be just the same as this one. Okay, sebab dia still an exponential function juga, cuma base sahaja yang berbeza. Okay, so let's try to draw the first basic shape. Okay, so first basic shape kita bentuk dia macam ni. So saya pakai pen warna hijau. Let's try. Okay, so dia akan start from the first quadrant yang pertama, x positive, y positive. Okay, so it start from the first quadrant going towards x axis. Dia menghampiri tapi dia tidak menyentuh. Okay, so yang tu dah sentuh. Okay, this one dia tak sentuh. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, dekat hujung-hujung part ni, so I think I need to adjust sikit this one. Okay, macam tu. Okay, so kalau awak tengok dekat this end part of here, your fx equal to ex tu, dekat sini dia hampir menyentuh x axis, maksudnya dia hampir menyentuh y equal to 0, tapi dia tak sentuh. Okay, so make sure bila awak nak lukis graph tu, dia tak boleh macam ni, dia tak boleh macam ni, dia tak sentuh. Okay, so dia mesti, dia nak hampir, dia nak dekat tapi dia tak sentuh. Okay, sebab dia tak akan pernah sentuh that x axis. Okay, so this one, function yang pertama is fx equal to ex, like this. Okay, so this is the first basic shape yang kita ada. Okay, so macam mana kita nak tahu dia berada dekat kuadran yang mana? So senang saja, awak tengok pada power yang awak ada tu. So this one dekat depan x ni dia adalah positif. Okay, so that indicates our x. Okay, so now we have x positive. Okay, and then kita ada dekat depan e tu, dekat depan e sekarang kita ada positif juga. So that one indicates your y, dia berada dekat kuadran yang mana. Okay, so dekat dalam case ini kita punya x positif, y kita pun positif. Okay, so itu adalah basic shape yang pertama. Okay, so kita tengok basic shape yang kedua pula. So saya pakai warna merah pula kali ini. So basic shape yang kedua, bila kita ada fx equal to e to the power of negative x. Okay, so dia akan start from the second quadrant and then dia going down menghampiri x axis tapi dia tidak menyentuh. Okay, so graph awak bentuk dia lebih kurang macam ni. So saya gariskan ke sana. Oops, menyentuh. Okay, so dia tak boleh sentuh, so dia kena atas je. Okay, so adjust sikit, it's going to be lebih kurang macam ni. Saya bengkokkan dia sikit, kurang macam tu lah. So bawah ni, okay, lebih kurang macam tu. Okay, so ini adalah graph awak untuk yang second quadrant punya. So dekat sini kita boleh nampak dia punya x up here is negative,
Okay, and then dia punya y dekat depan E ni adalah positif. Okay, so that's why dia akan berada pada kuadran yang kedua. So we have x negative and then our y is positive. Okay, so lagi dua basic shape. Okay, so lagi dua ni dia sama juga bentuknya. Okay, so untuk kuadran yang ketiga dia akan start from bawah naik ke atas menghampiri ni x-axis awak, so dia menghampiri sahaja, tak menyentuh. Okay, so maksudnya graf awak dia akan lebih kurang macam ni, like that. Okay, so this one is y, kita tulis dia sebagai fx. So fx is equal to negative e negative x. So kalau dekat sini kita boleh nampak kita punya x is negative, kita punya y pun negative juga. Okay, so last but not least, let's use color orange. I think orange. Okay, and dia akan start from the fourth quadrant going upward, almost touching the x-axis but not. Okay, like that. Okay, so this one, your equation is fx equal to negative e power of x. Okay, so x kita positive dekat this quadrant and then y kita is negative in this quadrant. Okay, so that's all the four basic shapes that you need to know. Okay, clear? Alright, so there are 4 steps. I think it's four steps untuk kita nak sketch this kind of graph. Okay, so for the first step sama je dengan function-function yang lain. So first step kita mestilah kita kena tahu basic shapes dia. So first step is shape. Okay, so awak boleh tentukan shape ini berdasarkan kita punya sign yang ada dekat depan x and yang ada dekat depan e tu. Okay, so kat situ kita boleh tentukan kita punya shape. Okay, and then secondly, lepas shape kita akan okay, so kalau awak perasan dekat graf yang awak lukis kat sini, all this basic shape that I've drawn over here. Okay, so kalau awak perasan graf tu dia tak akan menghampiri x-axis. Okay, so x-axis adalah satu garisan yang mendatar. So maksudnya kita punya exponential function sekarang dia akan ada horizontal asymptote. Okay, so dia akan ada satu line, satu nilai x yang dia tak akan touch, it will never touch that value. Okay, so kita akan cari horizontal asymptote. Kita bagi dia nama manja je, HA. Okay, horizontal asymptote is too long for me to mention, so I will just use HA forward. Okay, and then after kita dah cari horizontal asymptote, kita dah boleh lukis the graph. Okay, and then from that kita boleh tahu dia ada x-intercept ataupun y-intercept tidak. So lepas dah lukis graph, kita akan cari intercepts. Okay, so if you take a look at this graph that I've drawn, so dia memang akan ada y-intercept, it will have y-intercept, tapi dia tak semestinya akan ada x-intercept. Okay, so yang itu kita akan lukis dulu graf kita. So bila kita dah lukis graf, baru kita akan nampak ada ke tidak sebenarnya x-intercept untuk exponential function yang kita cuba nak lukis ni. Okay, so jom kita try satu soalan. Okay, so for the first question, we have fx is equal to, supposed to be equal sign, fx is equal to ex, e to the power of x minus 2. Okay, so first step ever, kita kena tengok dia punya shape. So first step is shape. Okay, so bila kita tengok dekat sini, kita punya sign dekat depan x, this one up here is positive. Okay, so we have x positive. Okay, and then dekat depan e, dekat depan base kita tu, dia adalah positif juga. This one over here is positive as well. So maksudnya kita punya y pun positif. Okay, so bila x positif, y positif, our graph will be on the first quadrant. Start daripada first quadrant, going nearer to the x-axis but never touch it. Okay, so kita buat kat sini basic shape kita macam tu. Okay, so this one will be our reference letter.
Okay, so second step is horizontal asymptote. Okay, so cara untuk kita cari this horizontal asymptote is horizontal asymptote is nilai y. Kita nak tahu y equal to apa. Okay, so dalam soalan ini kita tengok nilai yang berada di selain daripada kita punya exponential term. Okay, so maksud saya kat sini, this one is your exponential term, e to the power of x. Okay, and then the value yang bukan term yang bukan exponential term adalah this one, -2. So this -2 will be our horizontal asymptote. So horizontal asymptote is y, we denote it as y. So y is equal to -2. Macam tu. Okay, settle. Alright, so jom kita lukis graf kita. So third step is graph. Okay, so kita buat satu plug y, and another one is your x-axis like this. This is x, this is y, this is origin. Okay, so kita ada horizontal asymptote dekat y equal to -2. So let's include this value in your graph. Okay, so y equal to -2 is somewhere here. So y equal to -2. Okay, so saya biasanya buat dotted line. So let me dotted it for you. So terputuskan dia kat situ, lebih kurang lah bentuk dia. Ting, 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 ting. Okay, settle. Y equal to -2. Okay, so jom kita cuba lukis kita punya graph. Okay, so graph kita buat yang ni dekat sini. So awak akan dapat dia daripada atas, dia akan langgar this one. Okay, so itu adalah graf awak. Okay, so kalau awak perasan, bila awak dah lukis graf yang ni, so you will have two intercepts. So awak ada x-intercept over here, and you also have y-intercept over here. Okay, so awak ada dua intercept. So awak kena carilah this two intercepts that you have in the graph. Okay, sebab apa kita kena cari? Sebab graf kita ni dia boleh juga jadi macam ni. So dia start daripada first quadrant, saya lukis dengan warna hijau. Kita nak bezakan dia. So dia start dengan dalam first quadrant, and then dia going nearer macam ni. Ini pun boleh jadi juga. So kalau awak tengok dekat situ, kita punya x-intercept dah berubah. So x-intercept kita sekarang dekat bahagian yang negatif, and then y-intercept kita sekarang dekat bahagian yang positif. Okay, so dia berbeza kat sini. That's why kita kena tentukan kat mana sebenarnya kita punya intercept tu berada. Okay, so let's try. Okay, so number 4, intercepts. Okay, macam tu. Okay, so intercept, untuk awak cari y-intercept, x mestilah 0. Okay, so kita masukkan saja x equal to 0 in our function. So we will have y equal to e to the power of 0 minus 2. Okay, so e power of 0 is 1. Okay, and then minus 2, you will have -1. So y equal to -1 is your y-intercept. Okay, so let's find kita punya x-intercept pula. So x-intercept is when y equal to 0. Okay, so dia berbeza dengan graf function-function yang lain. Biasanya kalau function yang lain tu kita akan terus ambil nilai yang dekat belakang tu kan. So basically tu adalah untuk function linear, quadratic and also cubic. So mana-mana term yang tak ada constant tu, so itu kita akan ambil sebagai y-intercept kita terus, sebab x equal to 0 kan. So maksudnya yang variable term-term yang lain tu dia ada nilai x. So bila x equal to 0, that's why yang constant tu sahaja yang tinggal. Okay, tapi dia bukanlah that case in that's not the case with other function. Okay, termasuklah untuk exponential function ni. So awak kena substitute nilai x equal to 0 untuk awak cari what is your y-intercept. Okay, so let's try. So awak akan dapat 0 is equal to e power of x minus 2. Okay, so kita nak jadikan x sebagai subjek kita kat sini, sebab kita nak cari x-intercept. Alright, so saya salah cakap tadi. Okay, so tak apa. So kita akan dapat e power of x is equal to 2. Okay, so untuk hilangkan eksponen, bukan eksponen, untuk hilangkan base e yang dekat depan tu, so kita akan letak ln
dekat kedua-dua belah. So we put ln at both side. Belah kanan pun letak ln juga. Okay, so belah kiri bila ln jumpa dengan e, ln adalah log base e. So bila base dekat log awak tu sama dan awak ada e pula kat situ, so dia akan cancel out. Okay, so this one will be cancelled out. So you will have x equal to ln 2. Okay, so this one kalau kita tekan calculator ln 2, kita akan dapat satu nilai yang positif. Okay, so it's a positive number. Okay, so kita dah ada dua nilai yang kita cari, kita nak. So y-intercept kita is this one, and then x-intercept kita is this one. Okay, so maksudnya y kita dekat bahagian yang negatif and x kita dekat bahagian yang positif. So graf kita akan jadi yang y hijau ke yang y merah? Y merah, exactly. So padam yang warna hijau, so your graph will be the red one. Yes, like that. Okay, so settle dekat bahagian graf awak untuk this question. Okay, and then kita dah boleh cari kita punya domain and also range. This one saya pindahkan sikit dia ke atas sana. Okay, so domain. Domain is the interval of x. So kalau awak tengok dekat sini, graf awak dia boleh pergi as lowest as negative infinity and then as bigger as positive infinity, sebab dia boleh ambil semua nilai yang ada, semua nilai x yang ada. So that's why kita punya domain dia akan start from negative infinity up to positive infinity, like that. Okay, and then what about our range? Okay, range kita, nilai yang paling rendah adalah nilai yang menghampiri negatif 2. So dekat sini, dekat kawasan ni, dekat hujung-hujung ni, dia adalah satu nilai yang sangat hampir dengan negatif 2, tapi dia tidak menyentuh, dia tak termasuk negatif 2. So maksudnya graf awak punya range, dia akan start from negative 2 open bracket sebab dia tak sentuh negatif 2. Okay, and then dia boleh pergi sampai atas, dia boleh pergi atas lagi. So maksudnya until positive infinity. Okay, that's all for this type of graph. Okay, ini adalah contoh untuk yang pertama, exponential function. Okay, so that's all. So I'll see you in the next video for log function. Bye bye.